धर्मर मास कहुवा श्रावण मास जितेबाला चली विभिन्न शैवालय एवं काउड़िया मानकर भिड़ जितेबाला जमुची मंदिर चलचंचल रही आम एभली एक शिवालय रहीचु जहाँ कटक जिलार बांकी रगड़ी ग्राम पंचायत से शिवालय आपड़ देखिपे बाबा बालुकेश्वर शिवालय ये जो पूजारी मान रही पूजक रही किसी भक्त रही ए समय आम काउड़िया मानकर कथा शुणा तांकर भक्तिर कथा आम देखु आज एभली एक विषय को लेकिन आम पहुंचीचु चर्चा करूँ जो चर्चा विकासमूलक काम जहाँ यही बालुकेश्वर मंदिर पर होता एक शून्य बेढ़ा या जो बेढ़ा लक्षाधिक टଙ୍କା खर्च कराइला 2 वर्ष तले आज तार नग्न चित्र आपण सामने देखी ए हूँ तार नग्न चित्र आप देखिए केते बड़ गाढ़ सृष्टि होती जो गाढ़ सृष्टि आप देखिए ये गाढ़ ए बयान करुच्ची ए कम केते दूर ठीक होता केते निम्नमान कराइला आप देखिए सीमेंट भाग माप देखु ये सीमेंट अच्छी ना केवल माटी बाली आकु पकईकी ये कम करदे जे ठिकादार हूँ विभाग जंत्री अनेक समय आम जानी जिते डेभलपमेंट वर्क हुए सब ब्लॉक स्तर में विभाग जंत्री ना काम हुए तो ये एभली काम कराई ए काम वर्षे न पुरुणु तार अवस्था एया गत काली अनेक काउड़िया आसते आज जेहेतु सोमवार थिला तो किसी काउड़िया एथे पड़ी आहत होती एभली नजीर रही आम किसी लोकों प्रतिक्रिया प्रथम नना मान प्रतिक्रिया ना नना ये सब ये बेढ़ाटी कौन रही है बेढ़ार अवस्था भी कौन रही बेड़ा तो बहुत खराब रही तेणु बहुत काउड़िया संख्या जमीबार बहुत आहत होती तेणु यार पुनरुद्धार करा जाऊ यार बेढ़ा 2 वर्ष तले होता 2-3 वर्ष तले होता असुविधा कौन दबी जबार बर्तमान ये अवस्था सृष्टि कौन चाहते दायी कर दायी प्रशासन आम करूँ दायी प्रशासन करूँ नना प्रतिक्रिया शुणुते जिते नना ये आसुँच जो काउड़िया मान आसुँच अनेक भक्त आसुँच कौ स्वार्थ को लेकिन या कराइला आज भांगी जाते कष्ट लगुच नहीं बहुत कष्ट लगुच भांगी जबार आम लोक तो इंजोर्ड हो जाऊँ आम कौन कर यार पत्रिकार कौन कर मैंने बुझे कौन कह से आर प्रतिक्रिया आपण मैंने बुझंतु आ काम भी ठीक काम है हाँ काम ठीक न हबारु ए जिनस काली काउड़िया पिला माने 2-3 जन खंडिया हो जाए अच्छा गोटे पटे काम ठीक है यार तदंत हबार दरकार ना क्या दायी कर जो माने काम यार कर जो कंट्राक्टर काम करछि से कंट्राक्टर को आम दायी करछु तदंत हबा दरकार हाँ तदंत हवा दरकार निहाती देखु ये सब बड़ कथा है जो ठिकादार जंत्री ठाकुर को भी छाड़ू ना आज्ञा ये ठाकुर ठाकुर मंदिर विकास जो सरकारी अर्थ व्यय बराद कराऊँच सरकारी अर्थ को चलू करने मत पछौना एटा ठिकादार जंत्री कौन कह भाई आप तो स्थानीय लोके ये मंदिर आसुँच तो कौन कहे सेवासी ये अवस्था मु जड़े बालुकेश्वर महादेव सेवायत भाई माने भी समस्ते किसी कही सारे आम दादा माने भी कही सारे मुझे विशेष किसी कहूनी किंतु जो जंत्री आसिक बिल करते से ठीक रे आपको तदारख करते ना करनथिले से विषय टे तदारख करा जाओ आ तुरंत काम केमती आमर संशोधन हम से विषय चिंता करा जाओ तांकर मध्य अभियोग आउ जहाँ थिला ता मध्य शुणुले आम आज स्थानीय अधिवासी रही बालुकेश्वर मंदिर को अनेक भक्त आसती भक्तों स्वार्थ को दृष्टि रखी ये सब व्यवस्था आज व्यवस्था रे अव्यवस्था ए कथा होची एठे 2 वर्ष तळु जेतेबेले मंडप काम होइथला बोधे बर्तमान तो फलक नहीं तथापि आम आकलन करूँ यहाँ निहाती 4 लाख टंकार माने एवरेज हो जगार प्रोजेक्ट किंतु ता बाद भी पुणी ए टाइल जो पड़ी ये प्राय वर्षे खंडे है ये जदि वर्षे खंडे है जब टाइल पड़ी आगु 4 लाख टंकार काम होती जितेबाला ये तल साइड जो काम होती तल साइड रे कौन राउंड बीम हेरिका दि जाए ना जहाँफल ये जो पिलर बर्तमान आप देखुं जो सब पिलर चारि पाख जाक ठिया ए पिलर को पिलर कौन प्रकार बांधि ना ये आज जे खाली ये जो टाइल दबिची ताहा नुहे एसत मुझे आशंका करुच्ची जे ये जो पिलर गुड़िक रही ए पिलर भी कल भूसुड़ी खसीज जहाँफल छात लोक मारी बस एटे बेकार हिसाब से कम करा या द्वारा साधारण लोक ए जगह को जिते आसुंच भक्त पूजा पूजी करने भल मंद ये विश्राम करने बसीजा हे तो
ବସିବାଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ କାମ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଠିକାଦାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ତ ସବୁ ମିଲିଭଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ସରକାର ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନେ ଟୋଟାଲ ପଇସାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ଏଭଳିଆ କାମ କାହିଁକି ହଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠେଇ ତୁରନ୍ତ 2 ଦିନ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, କାଉଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯାତାୟାତ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଭିଡ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ କେହି ନା କେହି ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆସିକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଏଠେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ନା, ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପଶ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ପଶିବା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହଉଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠୁ ପିଲର ମଧ୍ୟ ଖସିଯିବ, ଛାତ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଡି ବସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ନିହାତି ଆକୁ ସେ ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସଜାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଆମର ବିଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବୁ। ଯଦି ଏଠି ମାନେ 2 ଦିନ ତଳେ ପୁଣି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଏନଜର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାଉଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତା ଦେହରୁ 2-3 ଜଣ ଏଠି ଏନଜର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା କାର ରାମ୍ପି ଯାଇଛି, କାର ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇକି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ସବୁ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଡିଓଙ୍କୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଘେରାଉର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ରୋକଠୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ ମାନେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ କାମ ହଉଛି ବିକାଶ ମୂଳକ କାମ, ଏ ବିକାଶ ମୂଳକ କାମ ନାଁରେ କେବଳ ଚଳୁ କରାଯାଇଛି କୁଆଡେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ। ଏଠି ଭାଗ ମାପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ এই ସବୁ ଭାଗ ମାପ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କାମର ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଏଭଳି କାମ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖୋକଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋକଲା କାମ ହେଇଛି। ଏକଥା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ମରାମତି କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନମାନର ଏଭଳି କାମ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ରଗଡିର ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ପରିସରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ।